k'e bɛ waajuri la wala e bɛ conférence la cɛw nin fana ye bato dɔ ye nin fana ye ko bɛɛ seli b'i tɛmɛ lansara b'i tɛmɛ fitiri b'i tɛmɛ k'aw bɛ min nana ko fana ye bato ye nin kɔni nin ye filibagantiya kuma de ye nin kɔni nin ye ka mantonw lafili nin kɔni o ye ka seli yɛbɛbɛ ka d'a kan nin yɔrɔ tɛ maa ye silamɛya kɔnɔ maa min ma seli lajɔ seli de ka bɔ ka tɛmɛ silamɛya baara bɛɛ kan ni tawhidi bɔra a la an k'an hakili to o la aw yɛrɛ kɛ nin kɔlɔsi kira ye waajuri kɛ k'a kɛ hali ka jigi ka taa ka so a ma kɛ mɛ seli fana seli a ye baara jɔ ka seli lansara seli a ye baara jɔ ka seli fitiri seli a ye baara jɔ ka seli inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta seli ale ye wagati ma fɛn de ye n'i y'a kɛ kɔn a ɲɛ i ma seli a bɔlen fana kɔfɛ ni darula tɛ darula silamɛya darula dɔ bɛ i la n'o tɛ o tuma fɛ i ma seli o tuma f'an k'an hakili to o la an kɛ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana réunion mana bonya cogo o cogo jamana kungo don cogo o cogo wajibi don cogo o cogo muhadaraw don cogo o cogo ala ko don cogo o cogo ni seli wagati sera seli de ka bon wala dhikrullahi akbar o bɛ seli de fana kɔnɔ o tuma seli de ka bon ni fɛn bɛɛ n'o wagati sera o kɛ bila mais dɔw fana bɛ seli wagati in koron u yɛrɛ hakili la anw ka misiri ye 16h ye anw ka misiri ye 1h30 n'o sera a bɛ dɔw fana ɲɛna n'o tɛmɛna hali miniti kelen o tuma n'a fɛ ko seli wagati bɔra o ye fandɔnbaliya de ye o de y'a to tuma bɛɛ anw ka sura misiriw kɔnɔna na kɛlɛ ni wɔyɔw bɛ yen nɔ alimami o dɔgɔyalen don an ka sura misiriw kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen hali n'a ye miniti kelen miniti fila an tɛ mɔgɔ bato la a y'a to an ka seli mɔgɔ bato t'o ye o aliwakito muwassa aw bɛnna 1h30 min kan nin ye o b'a kɔnɔ o ka kɔnw fana ye o fana b'a kɔnɔ o kabini midi 30 seli waati bi don mais jɔn bɛ sɔn yan midi 30 k'i bɛ taa seli fana seli mais a bɛ wagati kɔnɔna na donc ka taa yan k'a yan nin de bɛ wagati kɔnɔ n'aw bɛnna min kan o la baasi t'o la mais aw bɛnna nin kan aw tɛmɛna o kan bi dɔɔnin baasi tɛ nin si la nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn an kan tɛ nin si ma mais ka seli wagati to f'a ka bɔ cɛw an bɛ bato la nin fana ye bato ye e bɛ bato jumɛn kɛ dugukolo in kɔ la min ka bɔ ka tɛmɛ seli in kan a tɛ yen seli de bɛ fɛn bɛɛ la al-ahdu alladhi baynana wa baynahum maa si tɛ seli yɛbɛbɛ maa si tɛ seli bila kɔ fo n'a kɛra maa ye maa min Alahu Taala y'a dusukun jɛngɛ maa ti kɛ ban seli ma awa maa o maa ni banna seli ma ni bɛ seli in kɛ o tuma na f'i k'a dɔn k'a fɔ i kafiriya la hali ni seli la fana fɔ k'i tɛ n bɔsi en tant que a bɛ kun na ko seli tɛ farida fana ye hali bi ye kafiri ni kafiri bɛɛ lajɛlen ka kan o tuma f'an k'an hakili to nin na seli ala kɛra k'o de la kisi ni nɛɛma b'a ma la khayra fi dinin la salata fi maa dɔw donna silamɛya la o ko kira anw bɛ don silamɛya la mais an b'a ɲini fɛ i kɛ seliko in nɛmɛ anw t'a la dɔɔnin kira ye mun f'u ye la khayra fi dinin la salata fi diinɛ ci tɛ yen ko hɛrɛ bɛ a la ni seli t'a kɔnɔ k'a ta kabini an fa adama fo kana se alakira muhamadu la seli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka diinɛ kɔnɔ as-sala hiya imadu din o tuma an k'an hakili to o la o de y'a to ni wagati min sera kira bɛ wajibi bila ka taa seli fɔlɔ o tuma nin b'a yira k'a fɔ ko kira k'a ye bangeli kɛ nin b'a yira k'a fɔ kira a ye diinɛ walawala nin b'a yira k'a fɔ kira a ye fɛn o fɛn n'a b'an se hɛrɛ ma kira y'a bɛɛ fɔ fɛn o fɛn n'a b'an se dɔrɔn kira y'a bɛɛ fɔ e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ka taa kabini fajiri salamaleko fɔ fitiri kuma caman b'o kɔnɔ sa dɛ a tɛ dɔ da dɔ kan sahabaw bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ k'i ta durusi bɛɛ bɛ k'i ta durusi nin bɛɛ kɛ dɔ durusi nin bɛɛ kɛ o ka tile kelen kuma kɔni o tɛ to bɛɛ kɔnɔ o ni maa hakili den kelen kelenw tɛ donc o de y'a to a ko hadisi laban na a'lamuna ahfaduna o kɔrɔ ye mun ye anw la min ye dɔɔninkɛla ye o ye min ka durusi bonya n'a kɛ tɛmɛ min kan n'i ye alakira ka kuma tanga hadisi in kɔrɔ de ye nin ye na هذا وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله كم بدهم لدنيا كافو أو كم بين ثلاثة وره dɔgɔkun in tɔ kɔnɔ walanda fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ɲɔngɔrinen dɔ fɔlɔ k'a da taama darula kan an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an ka batow minɛ ala ka leminaw jidi an ye ala ka barika don an ka kumaw la Allahu Rabbi ala k'an dusukun tilen Allahu Rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka duwawu minɛ badenw an ka duwawu kɛ tuma bɛɛ an dusukun sabatilen kɛ to diinɛ in kan o de y'a to kira tun b'o de fɔ ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala diinik ni fitinaw bonyana maa dɔ bɛ kɛ mumini ye sɔgɔma i bɛ taa sɔrɔ kafiri dɔ wula fɛ ni fitinaw bonyana maa dɔ bɛ si ni limaniya ye i b'a sɔrɔ o tumana fɛ dugu bɛ jɛ k'a to kafiriya kɔnɔ hali ye fitan nun tɔgɔ de ye ko fitinɛ surtout an bɛ akhiru zamani minnu na sisan
o tuma an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an k'an cɛsiri alakira ka taabolo in na an k'an cɛsiri diinɛ ko in na an k'an cɛsiri kuranɛ ko in na an k'an cɛsiri kira ka sahabaw ka ko la an k'an cɛsiri walandaw la an ka dɔnnikɛlaw an ka alimamuw bɛ walanda minnu sigi walanda minnu n'u sigilen bɛ dɔnni kan an k'an jija k'a lamɛn a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun kana nin fana ye limaniya sugu dɔ de o de y'a to sahabaw tun b'a fɔ ɲɔgɔn ye ijlis bina nu'min sa'a k'i sigi ka dɔnni lamɛn o fana ye baara dɔ de ye o fana ye baara dɔ de ye Alahu taala bɛ baraji di fɛn min na an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an ka baaraw jɛya ala ye Alahu rabi ala k'an ka baaraw jɛya ala ye ala k'an dusukun kelenya fara ɲɔgɔn kan an bɔra ka sunkalo bato min kɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hinɛ na ala k'o minɛ an ɲɛ Alahu rabi ala k'an ka seliw minɛ Alahu rabi ala k'an ka suw minɛ Alahu rabi ala k'an ka sarakaw minɛ Alahu rabi an ye kuranɛ kalan min kɛ ala k'a minɛ an ye bɔkabi fitinin minnu kɛ ala k'o jɛya an ɲɛ Alahu rabi ala k'an ka diinɛ jɛya ala k'an ka diinɛw saniya an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an balo ala kira nɔ lakika kan ala k'an fatu ala kira nɔ lakika kan ala kana jɛngɛ don an na ala kana jɛngɛ don an ka kumaw la ala kana jɛngɛ don an ka baaraw la ala kana jɛngɛ don an ka foyi la Alahu rabi ala ka hinɛ na ala min y'an da an b'a ɲini ala fɛ k'an sabati ala kira ka taabolo in kan fo n'a ka taa ɲɔgɔn ye a ka hawudu in na nin de ye kɔrɔfɔ ye min bɛ da aw tulo kan fo talata wɛrɛ darusu tɛ yen ka da taama kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.